السلام علیکم گائز. سو آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے ہنگری کی اسکالرشپ، اور اس میں میں ابھی اسکرین شیئر کرتی ہوں اور اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کن کن پروسیجرس کو یو ہیو ٹو فالو ٹو سکسیزفلی سیکیور دس اسکالرشپ. سو پیپل جب آپ جائیں گے HEC کی ویب سائٹ پہ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز کیا ہیں. سو یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے HEC کی طرف سے. یہ نیوز پیپر پہ بھی آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مطلب اب اپلیکیشن اوپن ہے 15 جنوری اس کی ڈیڈ لائن. تو اگر آپ پاکستانی ہیں یا آزاد کشمیر سے جو ہیں تو یو کین اپلائی فار دس اسکالرشپ. اب بات ہے کہ کن کن پروگرامس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو انڈر گریجویٹ اسٹڈیز یعنی کہ بیچلرس کے لیے، ماسٹرس کے لیے اور PhD کے لیے. اس میں جو 1 ٹائر ماسٹرس ڈگری پروگرام ہے، اس پروگرام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. سو ایکچولی وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اپنی انٹرمیڈیٹ اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی ہیں اور وہ یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جیسے کہ FSc ہو گیا، FSc ہے، FA، یا پھر اس کے علاوہ BCom، ناٹ BCom، ICom. تو اس طرح کی کمپیوٹر سائنس کی بھی جو اسٹڈیز ہیں، اگر وہ اپنی کر چکے ہیں اسٹڈیز کمپلیٹ 12 ایئر آف ایجوکیشن، اس کا مطلب ہے یعنی کہ O لیولس اور A لیولس کمپلیٹ ہو چکا ہو، تو آپ نے پھر آگے یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب آپ نے بیچلرس کے لیے اپلائی کرنا ہے. یہ تو جو 1 ٹائر ماسٹرس ڈگری پروگرام ہے، یہ ایکچولی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کا آپ کو وہ اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کرے گا، بیچلرس کی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے اندر، اور آپ کو ماسٹر تک کی ڈگری ملے گی. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام 4 to 5 ایئرس لانگ ہے. تو اس میں جو آپ کی جو ہے بیچلرس بھی کور ہے، ماسٹرس بھی کور ہے. تو یہ آپ کے لیے ٹائم فاسٹ ٹریک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بغیر کسی گیپ کے لیے اپنی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اسٹڈیز کو. So 1 time master degree is a very very good program. بہت زیادہ highly recommended ہے کہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں. جو ماسٹرس ڈگریز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ کہوں گی کہ وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو دیکھنا ہے کہ وہ 16 ایئر آف ایجوکیشن کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں. 16 ایئر آف ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے FSc تک کی اسٹڈیز تو کمپلیٹ کی ہوئی ہیں. اگر تو انہوں نے 2 سال کی BSc کی ہے تو انہیں اوپر سے 2 سال کا MSc کا ٹائم پیریڈ اور چاہیے، پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹرس ڈگری کے لیے. یا اگر انہوں نے 4 سال کا بیچلر کیا ہوا ہے اور ان کے 16 ایئر آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہی ہے، تب بھی وہ ماسٹرس ڈگری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. PhD کے لیے آپ کے پاس 17 to 18 ڈگریز ہونا چاہیے جو ٹائم فریم ہے. یعنی کہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے 3 سال کی BSc کی ہے، اس کے بعد آپ نے 2 سال کا ماسٹر پروگرام کر لیا، تو اس طرح آپ کے 17 ایئرس ہو گئے. یا آپ نے 4 ایئر آف بیچلرس کیا، اس کے بعد 2 ایئر آف یہ کیا ہے ماسٹرس، تو آپ کے 18 ایئرس آف ایجوکیشن ہو گئے. تو اب چلے جاتے ہیں کہ کن ڈسپلنس ان کیٹیگریز میں، بیچلرس کی، ماسٹرس کی اور PhD کی، ان کیٹیگریز میں کون کون سی ڈسپلن اوپن ہے جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ ڈگریاں کیا کیا ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ لیٹ گو. تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کن آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پیپل، یہ سب سے پہلے آپ کی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز یعنی بیچلرس کے لیے آپ دیکھ لیں آرٹس اور ہیومینٹیز ہے، سوشل سائنسز، کمپیوٹر سائنسز، اکنامک سائنس، انجینئرنگ، ہیلتھ اور میڈیکل سائنسز، ٹیچر ٹریننگ، یہ سب سبجیکٹ کور ہیں. اور 1 ٹائر کا کیا کریں؟ سو 1 ٹائر چونکہ ماسٹر لیول تک کی ڈگری ہے تو اس لیے یہ ماسٹرس کے جو سیم برابر کی سبجیکٹس اس میں آ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی ریسنٹلی فارغ ہوئے ہیں اپنے انٹرمیڈیٹ اسٹڈی سے، تو ان کو لیے بیسٹ ہے کہ وہ یہ پروگرام لیں. ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، اور اس سے آپ کریں گے تو آپ کو
देख सकते हैं कि सीधा आपको मास्टर की डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट मैं आपके पास चलती हूँ पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के लिए अच्छी बात है, पीएचडी के लिए आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो सभी फील्ड्स को ये स्कॉलरशिप लगेगी। लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बार सोच समझ के फैसला लें कि किस डिसिप्लिन में जाना है। उसके बाद आपके पास मौका नहीं होगा कि आप इसको स्कॉलरशिप मिलने के बाद चेंज कर सकें। सो ये नहीं है कि आप भंगड़ी की यूनिवर्सिटी में गए और देन यू कैन चेंज। सो आई एम सॉरी टू से, सो बी केयरफुल। बाकी ये कि इन सब्जेक्ट्स के लिए अपने अप्लाई करना, आपने डिज़ाइन कर लिया कि हाँ भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये वाला इंजीनियर बनना है, तो आपने अगर ये डिसाइड कर लिया, फिर आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है स्टडी इन हंगरी। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दिखाएगी जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालेंगे कि कौन कौन सा प्रोग्राम एरिया है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कौन सी सिटी में होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना डालें, तो आप सिर्फ अपना स्टडी एरिया डालें और उसको सर्च करें। फिर आपको वो दिखाएगा किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। तो ये आपको देखना है और आपको वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में भी जाके देखना है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको देखना है कि ये हंगरी स्कॉलरशिप इसके साथ लिंक है या नहीं है, कि ये हंगरी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, यूनिवर्सिटी नहीं कर रही। अगर तो वो नहीं कर रही तो प्लीज़ आस्क वहाँ के एडमिन से क्या वो स्कॉलरशिप कवर है हंगरी स्कॉलरशिप में या नहीं। नहीं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसे ज़रूर कंफर्म करें कि हंगरी जो स्कॉलरशिप है वो एप्लीकेबल है कि नहीं है इस प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया कि आपने अपना सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड करनी है। लेट्स सी कि अब हमें फाइनेंशियल कवरेज क्या मिल रही है, बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। So let me see just a minute. तो आपको ये बातें ज़रूर देखनी है कि आपको स्कॉलरशिप क्या मिल रही है और क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताते जाऊँ तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी। यानी कि पहली बात जो है वो ये है कि ट्यूशन फ़ी जो है वो प्रोग्राम है, ठीक है, आपको एग्जामेशन है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी। दूसरा ये है कि आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा है। बैचलर्स के हैं या मास्टर्स के हैं तो आपको 43,700 मिलेगा। अब ये जो HUF या फॉन्ट्स हैं ये हंगरी के, ये पाकिस्तानी करेंसी के डबल हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी आपको कोई 23-21 हज़ार मिल जाएगा, यानी कि महीने का जो खर्चा है। हंगरी में, क्योंकि हंगरी कोई इतना अच्छा कंट्री नहीं है यूरोप में, तो इट्स कंसिडर एज पुअर कंट्री एज कम्पेयर टू अदर रीजन यूरोप में। लेकिन स्टडीज़ के लिए बैचलर्स के लिए रिकमेंडेड है, मास्टर्स के लिए रिकमेंडेड है। पीएचडी के लिए आई वुड नॉट से, या तो आपका वो जीपीए कम है तो यू शुड कंसीडर कि ठीक है मुझे अप्लाई करना चाहिए। खैर इस पे मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी कि किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। लेकिन पैसों को ज़रा ज़हन में रख लें कि आपको रहने का खर्चा दिया जा रहा है, आपकी पॉकेट मनी है। इसमें आपको आपकी जो रहने की जगह है यानी आपका हॉस्टल, उसको नहीं पे करना। उसके लिए आपको अकोमोडेशन में अलग से यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 40,000 यानी 20,000 वो करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेट नहीं कर सकती तो ये आपको मनी दिया जाएगा कि आप बाहर की अपनी अकोमोडेशन ढूंढ लें। तो ये बात है। नेक्स्ट मैं आपको बताती जाऊँ कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको पहले सेमेस्टर तो मिलेगा आराम से। पहले जो 4 सेमेस्टर हैं वो आपको देंगे 1,40,000। तो इसको आधा कर लें तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 70,000। तो 70,000 जो है वो आपको पाकिस्तानी रुपीस मिलेंगे। तो आप देख लें अगर आपने सेविंग करनी है, आपने घर कुछ बेचना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर आपकी स्पाउस हैं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, फिर आप उसको बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ अपने जहन में कंसिडर करें। और अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो यू शुड कंसिडर कि अच्छी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाए, अच्छी जगह अप्लाई किया जाए।
खैर, और जो जैसे ही आपका फर्स्ट फेज यानी कि पहला साल गुजरेगा, पहले 2 साल गुजरेंगे, उसके बाद आपकी जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज होके 1,80,000 तक हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 90,000 तक चला गया। बाकी आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपकी यूनिवर्सिटी ही कवर करेगी। तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप शहर को ज़रा देख लें कि आप किस सिटी जा रहे हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप पूरी तरह आपके सारे लिविंग कॉस्ट शायद पूरे ना कर पाए, क्योंकि अगर आप बहुत महंगे सिटी चले जाते हैं तो वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, यू कैन नॉट मैनेज इट। तो ये ना हो कि आपको अपनी तरफ से जो है वो पैसे लगाने पड़े। तो ये इन्होंने जो वेबसाइट भी दी हुई है कि लिविंग कैलकुलेटर, आपको लिविंग प्राइस की जो है वो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि कितनी प्राइस यहाँ पे है। तो मैं इसको समराइज करती हूँ इस बात को। तो अगर तो आपने इस स्कॉलरशिप के लिए जाना है तो ये समझ लें कि आप ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे, और ये भी देख लें कि जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपके पॉकेट मनी के। आपको हो सकता है शेयरिंग अपार्टमेंट में रहना पड़े और कम पैसों में गुजारा करना पड़े, क्योंकि हंगरी में थोड़ी हर चीज़ पे मतलब गुजारा आपका हो जाएगा इतने पैसों में, लेकिन वो सिर्फ गुजारा होगा। तो ये चीज़ें ज़रा देख के आप अपनी प्लानिंग करें। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अच्छा, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या एज लिमिट है? तो कोई भी पाकिस्तानी या आज़ाद कश्मीर से है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 22 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, 18 साल से ना कम ना 22 साल से ज़्यादा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो। मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए 35 साल से ज़्यादा उम्र ना हो। पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आप फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या इस तरह की डिपार्टमेंट्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वहाँ पे आपको थोड़ी रिलैक्सेशन है। आप पीएचडी के लिए 40 साल की एज तक जा सकते हैं, और आपको एनओसी चाहिए होगा अपनी कंपनी से ताकि आप वापस आके सर्व कर सकें। बाकी ये है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर वन टायर मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने जैसे बताया कि आपको एफएससी इंटरमीडिएट स्टडीज़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप कंप्लीट उसके बाद कर जा सकते हैं। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अब आपको जो हंगरी एप्लीकेशन का फॉर्म है उसमें सारी ही चीज़ें फिल करनी है, कुछ चीज़ें छोड़नी नहीं है, और एचईसी का फॉर्म अलग है, वो भी आपको फिल करना है। खैर इसका मैं पूरा अलग से ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊंगी कि आप लोग किस तरह कहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है क्या नहीं करनी, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। बाकी ये है कि आपकी जो डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट डिग्रीज, ये टेस्टेड होनी चाहिए। और ये कहाँ कहाँ से टेस्टेड होंगी, तो ये अगर तो आपकी एफएससी की डिग्री है यानी कि इंटरमीडिएट ए लेवल्स या ओ लेवल्स हैं तो आपकी इक्विवेलेंस चाहिए आईबीसी से। और अगर आपकी आईबीसीसी से आपकी जो है वो अटेस्टेड होंगी ये डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज भी और ट्रांसक्रिप्ट्स भी, जिसको हम सनद बोलते हैं और या मार्कशीट बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको आईबीसीसी से अटेस्ट करवानी है। इसके प्रोसीजर के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप ये कैसे अटेस्टेशन करवा सकते हैं। लेकिन एचईसी की से अटेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं मास्टर्स डिग्री के लिए, उनके पास अपने बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एचईसी से कराएं। या आप जा रहे हैं पीएचडी के लिए तो उनके जो मास्टर्स के और बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो एचईसी से अटेस्ट होंगे। तो खैर इसमें मैं एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे एसेस कर सकते हैं। बाकी ये है, अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रोफेशनल डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपको ये जैसे कि इंजीनियरिंग है या आप नर्सिंग में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर सॉरी आर्किटेक्चर, लॉ, वेटनरी मेडिसिन, प्रोफेशनल डिग्रीज में जा रहे हैं ना,
تو یہاں پاکستان میں اس کی کونسلز ہیں جو کہ ان ڈگریز کو ٹیسٹ کرتی ہیں، ویریفائی کرتی ہیں کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اپنا پروگرام ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو جانے سے پہلے پلیز ان کمیشنز کونسل سے پتہ کریں کہ آپ کا جو پروگرام ہے جو ہنگری میں آپ کریں گے وہ پاکستان کے اسٹینڈرڈس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ واپس آئیں اور آپ کی ڈگری کنورٹ ہی نہ ہو پائے، اس کا کوئی ایکویلنس ہی نہ مل پائے. تو یہ پلیز آپ نے کنفرم کرنا ہے جانے سے پہلے، ورنہ بہت پرابلمٹک ہے، کیونکہ آپ جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں پریکٹس نہیں کر پائیں گے، پھر آپ کو کسی اور ملک میں جا کے پریکٹس کرنی پڑے گی. خیر، جہاں پہ یہ سب ڈاکومنٹس آپ کے ایلیجیبل ہوں گے، آپ کی ایجوکیشن تسلیم کی جائے گی. خیر، آئلٹس اور ٹوفل کے بارے میں ایک اچھی نیوز ہے کہ آئلٹس اور ٹوفل اگر تو آپ کی یونیورسٹی جہاں پہ آپ نے اپلائی کی وہ مانگ رہی ہے تب کمپلسری ہے، اگر وہ نہیں مانگ رہی تو آپ کو آئلٹس ٹوفل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ صرف دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے ایف ایس سی میٹرک میں انگلش کا اتنا کورسز لیے ہوئے ہیں تو آپ انگلش اچھی طرح بول سکتے ہیں. آپ یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے بیچلرز میں اور ماسٹرز میں انگلش میں پڑھا ہے، آپ کا انگلش میڈیم کی اسٹڈیز تھیں. تو وہ اس طرح کے ڈاکومنٹس آپ نے یونیورسٹی سے یا اپنے کالجز یا اسکول سے لے کے وہ آپ ایسا پروف دکھائیں کہ میں انگلش میں بولنے میں پروفیشینٹ ہوں. خیر، یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے اچھا، آپ کو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چاہیے، اور یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ پروف کرے کہ آپ میں کوئی اس طرح کی ایڈز، ہیپیٹائٹس اے بی سی ہو یا کوئی بھی ایپیڈیمک کی بیماری کوئی نہیں ہے. یہ آپ کو کچھ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے. اچھا، اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ میڈیکل کروانے کے لیے کسی بھی سول ہسپتال میں چلے جائیں، تو وہاں پہ اپنے شہر کے سول ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ فزیشین کے پاس جا کے اس کو بولیں کہ مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ کرانا ہے. اب جو فارم چاہیے تو اس کی کوئی خاص انہوں نے ایچ ای سی نے ریکوائرمنٹ نہیں دی کہ کس فارم کس طرح کا ہو، لیکن جو ہنگری کی جو اسکالرشپ ہے وہاں پہ ویب سائٹ میں وہاں دیا گیا ہوا ہے کہ فارم کس قسم کا ہو. خیر، اس میں جب اس ویب سائٹ پہ جاؤں گی تو میں اس کو ڈسکس کرتی ہوں. تو نیکسٹ اب چلتے ہیں کہ اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک بانڈ سائن کرنا پڑے گا ایچ ای سی کے ساتھ. اب اس بات کا کیا مطلب ہے اور کیا مطلب کتنے سال کا بانڈ ہے اور کیا اوبلیگیشنس ہیں؟ تو یہ 2 سال کا بانڈ، سرونگ بانڈ ہے کہ آپ نے پاکستان آنا ہے. اگر آپ نے بیچلرس کیا ہے تو اس کے بعد آ جائیں، یا اگر آپ ماسٹرس کے لیے وہاں رکنا چاہتے ہیں ماسٹرس کے بعد آ جائیں، یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آ جائیں، لیکن آپ کو 2 سال کے بعد میں سرو کرنا پڑے گا پاکستان کو. ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑا کنسیڈر کر لیں کہ آپ کو پاکستان آنا ہے کہ نہیں آنا، تو پلیز ہیو اے لک آن دس تھنگ. اچھا، اپلیکیشن جب آپ نے فل کر لیا تو آپ کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ کی ہنگری میں جس یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا، ٹھیک ہے، وہ اس کی ساری کنڈیشن آپ نے پوری کی ہیں، وہ آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ کر رہی ہے، وہاں تو آپ کا ایڈمیشن فیل تو نہیں ہو رہا. تو یہ چیزیں آپ نے وہاں کی ہوسٹ، آپ کی جو ہنگری کی یونیورسٹی ہے جو آپ کے پروگرام کو آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ لے رہی ہے، وہاں سے یہ چیزیں پلیز ویریفائی کریں کہ آپ کا ایڈمیشن کینسل نہ ہو. اور اگر فائنل سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو بانڈ سبمٹ کرنا پڑے گا، بانڈ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. تو پلیز گائز ہیو اے لک کہ کس کے آپ اس سب کے لیے ریڈی ہیں. اچھا، اب لیکن بانڈ کرنے کے لیے اتنی کوئی خاص کمپلسری نہیں ہے کہ جسٹ آفٹر بیچلر سے آپ چلے جائیں واپس، آپ اپنا ماسٹر کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے. اب کیسے اپلائی کیا جائے؟ اچھا، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو تو 2 ویب سائٹس پہ اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے، ایک ہنگری کی ویب سائٹ ہے اور ایک ایچ ای سی کی ویب سائٹ ہے. 2 علیحدہ علیحدہ اپلیکیشنس بنیں گی اور ان پہ آپ نے سیم کائنڈ آف ڈیٹا سبمٹ کرنا ہے.
तो दूसरी बात ये है कि हार्ड कॉपीज अभी इनिशियल स्टेट में वो कह रहे हैं कि अटेस्टेड ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं चाहिए, लेकिन ये आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स करके रेडी रखें, प्रिंटेड कॉपीज भी रेडी रखें, और इनको ऑनलाइन आपने ज़रूर सबमिट करना है, पोस्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको हार्ड कॉपीज भी अपनी सबमिट करनी पड़ेंगी, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है, डिपॉजिट स्लिप, और जो हंगरी की स्कॉलरशिप का पोर्टल है, वहाँ पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो अटेस्टेड होने चाहिए, तब तक आप अपनी फोटो कॉपी से टेस्ट कर पाओ। सबमिट रिलैक्सेशन कि आप अभी अप्लाई करें और बाद में अटेस्टेशन हो सकती है। अच्छा, अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो ये भी आपको उसी टाइम सबमिट करना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए क्या करें, आपकी हर शहर में पुलिस होती है, वहाँ जाएं, उन्होंने बोले कि मुझे एक पुलिस सर्टिफिकेट क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप मुझे ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपको बना देंगे, बहुत आसान है। बाकी ये है कि अच्छा, मैंने आपको बताया आपको 2 जगह अप्लाई करना है, 2 जगह सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन। तो ये स्टेप 1 में आपको बता रहे हैं कि आप अप्लाई डॉट स्टाइपेंडियम hungarium.edu यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे। बाकी अगर HEC ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के लिए आपको HEC की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, तो ये आप देख लें, ठीक है। और इन दोनों का मैं डाटा सेट ट्यूटोरियल बनाऊंगी कि आपको ये कैसे करना है। अच्छा, अब आपने हाँ एक ज़हन में चीज़ रखनी है कि आपको 500 रुपीज़ देने हैं HEC को, और ये क्यों देने हैं। अच्छा, HEC जब आपका डेटा आ जाएगा 15 जनवरी तक, HEC एक टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, और वो टेस्ट होगा NTS बेस्ड, जिससे NTS में क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह का सिमिलर फॉर्मेट पे टेस्ट होगा, और HEC इसके पैसे ले रही है आपसे 500, आपको वो टेस्ट पास करना है, और आपका मेरिट बनाया जाएगा कि आपकी एजुकेशन प्रोफाइल कितनी स्ट्रेंथ थी, आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, तो इस सब के पॉइंट्स आपको बना के आपको वैल्यूएट करेगा कि आप स्कॉलरशिप को विन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब ये पैसे कैसे सबमिट होंगे, इनका क्या प्रोसीजर है, तो आप HPL ब्रांच में जाएं, और हबीब बैंक, किसी और बैंक में नहीं, सिर्फ इसी बैंक में जाना है, और वहाँ पे जाके बोलें कि मुझे डिपॉजिट स्लिप दे दें कि मैंने यहाँ पे HEC के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो आपको डिपॉजिट स्लिप देंगे, उसके अंदर डेटा फिल करें HEC का सारा, कि अकाउंट नंबर क्या है, कितने पैसे हैं, साथ कैश लेकर जाएं, और ये आप काउंटर पे जाके सबमिट कर दें, तो ये आपके 500 सबमिट हो जाए। अच्छा, अब ये सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ गाइस इसको अच्छी तरह पढ़ लें, ठीक है। आपकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपकी जो सारी जो चीज़ें हैं कि आपकी 2 एप्लीकेशंस होंगी, एक HEC के पोर्टल पे, और एक जिसे हम कह रहे हैं हंगरी की जो पोर्टल है, जिसे टेम्पूस पब्लिक फाउंडेशन हंगरी ऑनलाइन सिस्टम कह रहे हैं, ये एंड पे लिखा हुआ है, तो इसमें भी हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, और इसका अलग से मैं ट्यूटोरियल बनाती हूँ। सो लेट्स मूव के आप एडिशनल इंस्ट्रक्शंस में क्या इसका वो प्रोसीजर है। अच्छा, एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, सॉरी ये एडिशनल इंस्ट्रक्शंस में चलते हैं। अच्छा, तो ये PhD के लिए लिखा हुआ है कि उनको एक रिसर्च प्लान चाहिए, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर चाहिए। अच्छा, तो ये है कि
स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या फ़र्क है? जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है ये आपको अपने पाकिस्तान में जो प्रोफेसर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया है वो आपको ये लेटर देंगे. एक तो आपका अपना सुपरवाइजर हो सकता है और दूसरा कोई भी अच्छी रैंक में एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रैंक में हो या इंस्टीट्यूट का हेड हो, उससे लेटर ले लें. ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के आप ऑनलाइन सर्च करें इसके क्या टेम्पलेट है, ये किस किस्म का होता है, और इसमें बेसिकली वो टीचर बता रहा होता है कि मैं स्टूडेंट को कैसे जानता हूँ और मैं ही इसको रिकमेंड करता हूँ मैं कि ये अच्छा स्टूडेंट है और आप इसको ले लें. तो वो काइंड ऑफ आपकी गारंटी दे रहे होते हैं कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है, आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं, इसलिए इसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहा जाता है. दूसरा जो स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर है ये आपको जब हंगरी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से जो प्रोफेसर है वो आपको ये लेटर देगा जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर कह रहे हैं कि इसे एक्सेप्टेंस लेटर भी कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है आई एक्सेप्ट कि अगर ये स्कॉलरशिप विन करता है तो मेरी लैब में आ जाए, मैं इसको सारे 4 साल में या 3 साल में पीएचडी के लिए मास्टर्स के लिए जो 2 साल के लिए मैं इसको सुपरवाइज करूँगा. तो आई रिकमेंड कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी किसी एक सुपरवाइजर को टारगेट करें और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी सुपरवाइजर को टारगेट करें क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट देख रहे हैं तो उनको इस सुपरवाइजर की स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और यू कैन अटैच, तो ये आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगी और ये मस्ट है, तो प्लीज़ डोंट मिस इट. तो खास तौर पे यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा है कि पीएचडी के लिए तो मस्ट है कि ये प्रोफेसर से कॉन्सेंट लेके आए क्योंकि मास्टर्स में आपको लास्ट ईयर में डिसाइड करना होता है कि प्रोफेसर सुपरवाइजर कौन होगा, तो दैट्स अ बिट रिलैक्सेशन. बाकी ये है कि ये देखें जो 500 रुपीज़ आपने दिए थे उसके लिए ये आपका टेस्ट या इंटरव्यू करवाएंगे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हुई या लेट एप्लीकेशन हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ओनली सबमिटेड मोड एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन, तो जो मतलब सबमिट किए हैं वो ही आपको एंटरटेन होंगे. Result awaiting students previous number may apply fresh subject to eligibility criteria but result former must. अब वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं ना अपनी डिग्रीज का या रिजल्ट का तो अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको ये ज़हन में रखना है कि उनकी जो डिग्री है वो लेट ना हो जाए और वो सितंबर अगस्त से पहले पहले उन्हें, सितंबर अगस्त से भी नहीं बल्कि क्योंकि आपकी मार्च तक एक्सेप्टेंस हो चुकी होगी, मार्च में जून जुलाई, तब तक आपको इस टाइम पीरियड में अपनी डिग्रीज डॉक्यूमेंट्स, खैर मैं ये इसको दोबारा कंफर्म करती हूँ कि कब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये प्लीज़ अपने जहन में रखें कि रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी दफ़ा पूछा जा रहा था कि अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी या डिग्री नहीं रेडी तो हम क्या करें. यू कैन अप्लाई और प्लीज़ अप्लाई करें. और candidates को must note that once she is nominated by HEC or finally, तो वो अपना प्रोग्राम फिर वो चेंज नहीं कर सकते. एक बार वो आपकी सिलेक्शन वो की है फिर आप प्लीज़ कंटिन्यू करें. और अगर आप कर रहे हैं इस तरह की बात कि आप गए नहीं हैं कि मतलब इस प्रोग्राम में तो मैंने जाना ही नहीं है, बाद में पहले सिलेक्ट करके आपको स्कॉलरशिप मिलती है और आगे एग्री कर लेते तो नहीं जाते, तो आप पे बैन लग सकता है. बैन ऑफ अ सर्टेन पीरियड फ्रॉम अप्लाई, क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी फॉरेन फंडेड एजेंसी में, तो ये प्लीज़ इस तरह की इस चीज़ों को भी कंसीडर करें कि एक बार आपने बॉन्ड साइन कर लिया तो फिर आप फिर नहीं सकते, यू हैव टू गो अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस आर रियली बैड. तो 3 बजे का टाइम है 15 जनवरी को अगले साल 2021 में, ये आपकी डेडलाइन है HEC के पोर्टल में. लेकिन जो हंगरी के पोर्टल में वहाँ पे हंगरी की वेबसाइट या पोर्टल में कह सकते हैं वहाँ पे 16 जनवरी डेडलाइन. तो प्लीज़ गाइस हैव अ लुक कि इसमें क्या आपने करना है क्या नहीं करना.
باقی frequently asked questions میں چلتے ہیں. اچھا تو اس میں میرے خیال سے آپ کے سب کوشچنس کو ایک طرح سے ریپیٹیشن ہی کیا گیا ہوگا جو جن باتوں کو ہم لوگوں نے کور کر لیا. تو آپ ان سب چیزوں سے ایک بار پھر کر سکتے ہیں. یہ میں نے بتایا ہوا کہ 2 ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے, 15 دن کی ڈیڈ لائن ہے. اب آپ کو کن پوائنٹس پہ آپ کو ایویلویٹ کیا جائے گا وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اکیڈمک اسٹرینتھ کیا ہے, ریٹن ٹیسٹ میں کتنا دیا ہے, اور ہر شہر کا کوٹا ہے اس میں سے کتنے اسٹوڈنٹس جائیں گے. پھر اس کے بعد انٹرویو کرے گا آپ کے ہنگری اتھارٹی سے, وہ بھی آپ کا ٹیسٹ لیں گے. اگر تو آپ اس میں پاس ہیں تو دین یو آر ریڈی ٹو گو. باقی آئی تھنک ہم سب کچھ کور کر چکے ہیں. سو گائز اگر کچھ مس ہو گیا ہے تو پلیز یو کین ٹیل می ان کومنٹس. اور ابھی ایک امپورٹنٹ بات میں کرتی ہوں کہ لیٹس گو ٹو ہنگری کی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں کہ آپ نے کہاں اپلائی کرنا اور اس کا کیا پروسیجر ہے. اچھا آپ اس ویب سائٹ میں آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے سائن ان میں جا کے. یہ اوپر یہاں پہ لیفٹ رائٹ کارنر میں سائن ان میں جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور یہاں پہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب اسکالرشپ پروگرام میں چلتے ہیں اور ان کا دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے. اچھا ہم اسکالرشپ پلان میں آ چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام فائنڈ کر سکتے ہیں. تو لیٹس ہیو اے لک کہ ہنگیرین جو اسکالرشپ ہے اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے. Also taking the time. Let's go to apply. اچھا گائز تو اپلائی کے اندر ہم آ گئے اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائی ہیئر. یہ آپ کو بیک اسی ویب سائٹ پہ لے جائے گا, وہاں پہ آپ نے سائن ان کرنا. یہاں پہ میں ایک کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں. اپلیکیشن ٹائم لائن 16 آپ کو میں نے کہا تھا ڈیڈ لائن, 28 کو فائنل آپ کو جو ETC ہے وہ نامینیٹ کر کے 28 کو ان کو رزلٹ بھیجے گا. مڈل آف مارچ اینڈ آف مئی یعنی اس ٹائم پیریڈ میں دوبارہ سلیکشن پوائنٹ ہنگری کی جو یونیورسٹی ہے وہ کرے گی. دوبارہ آپ کو چیک کر لیا کہ یہ بچہ اچھا اسٹوڈنٹ ثابت ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. تو اس دوران وہ آپ کے ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں, انٹرویوز بھی لے سکتے ہیں. اور پھر آپ کو میڈل یا اینڈ آف جون میں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن دے دیں گے یو آر ایکسیپٹیڈ اور نو. سو یہ ٹائم پیریڈ ہے اینڈ آف جون سے پہلے پہلے آپ کو اپنی ڈگریز ریڈی کرنی, یعنی کہ مارچ میں اپریل مارچ مئی, تو مئی تک آپ کے پاس ٹائم ہے. مئی تک آپ نے اپنی ساری چیزیں ریڈی کرنی ہے. اپنے ڈاکومنٹس اگر آپ ریزلٹ اویٹنگ اسٹوڈنٹ ہیں یعنی آپ ویٹ کر رہے ہیں تو پھر مڈل اور اینڈ آف جون میں آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا. جون جولائی میں آپ کا ویزا پروسیس اپلیکیشن اسٹارٹ ہے اور آپ کو ستمبر کے مہینے میں ہنگری پہنچانا چاہیے. سو گائز یہ ایک تھی ٹائم لائن. آئی ہوپ آج کا سیشن تھوڑا سا لمبا گیا ہے لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں کلیریفائی ہو چکی ہوں. تو کیونکہ کافی زیادہ پوائنٹس ہم نے کور کیے ہیں. اور یہ تو رزلٹ ویٹنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے رزلٹ ویٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی سے یا اپنے کالجز سے سرٹیفکیٹ لیں کہ کب تک ان کا پروگرام اینڈ ہو جائے گا, ان کو ڈگری مل جائے گی, تو کب تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے ڈاکومنٹ ضرور اٹیچ کرنا ہے کہ آپ رزلٹ ویٹنگ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی کب ڈگری کمپلیٹ ہو رہی ہے. So guys, اب میں اس بات کرتی ہوں کہ کس کو اپلائی کرنی چاہیے اور کس کو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ رہی اسکالرشپ, اور بات کرتے ہیں کہ کس کو اپلائی کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آپ کا CGPA 3.2 یا 3.5 ہے 4 میں سے 4 کے اسکیل پہ, تو بیچلرس کے لیے جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں
वो इसको देख लें कि वो कन्वर्ट कर लें, ये कितनी परसेंटेज बनती है। और मास्टर्स और बैचलर्स के लिए मैं कहूँगी कि हंगरी का ये प्रोग्राम बेस्ट है, क्योंकि बैचलर्स के लेवल पे इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप आती नहीं है। मास्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बाहर के मुल्क से मास्टर्स करते हैं तो दैट्स एट इंटरव्यू प्रोफाइल। और थोड़ा सा आप ये देख लें, थोड़े से सेल्फ फाइनेंसेस रखें अपने पास जस्ट एज अ बैकअप, इन केस अगर आप महंगे जो है वो शहर में चले जाते हैं, या आपका थोड़ा शुरू शुरू में आपको अकोमोडेशन फाइंड करने में मुश्किल है या वहाँ गुजारा करने में, लेकिन जैसे जैसे आप शहर में रहने लग जाएंगे तो आपको सस्ती और मतलब जो अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी आइल्स टोफल का इशू नहीं है, तो वो तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हंगरी हंगरी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हैं कि तो हंगरी यूनिवर्सिटी में वहाँ क्या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो आई वुड से कि वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। अब अगर वहाँ पे वो इंग्लिश में आपका कोर्स ले रहे हैं तो आप चार्ज नहीं मांग रहे, टॉफल नहीं मांग रहे, तो दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली ओके। आप अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से लेटर लें कि मेरा इंग्लिश मीडियम था, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, मेरे इतने क्रेडिट्स इंग्लिश के, तो वो आपका डॉक्यूमेंट चल जाएगा एज अ प्रूफ। बाकी ये जरूर ज़हन में रखें कि 2 years ऑफ HEC सर्विंग बॉन्ड है, कि आपको 2 साल वापस आके सर्व करना पड़ेगा। और एक बार आपने स्कॉलरशिप विन कर ली है और एक ये कर लिया कि मैं अब इसी फील्ड में जाऊंगा और आप नहीं जाते या आप अपनी फील्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बैड होंगे। HEC मेक श्योर करेगा कि आपको पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ना मिले। सो लेट्स होप गाइस, आई थिंक आज के लिए ये सेशन अभी क्लोज करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सेशन। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं इसको क्लोज करती हूँ।